The fish farming is becoming a reality because of the immense scale of the fishing industry and because of the healthy food diet trend, which includes seafood as well. The fish farming is affected by certain diseases, which are the subject of ichthyopathology. This science is the reason of the recent 15th International Conference on Fish and Shellfish Diseases, organized by the Institute of Oceanography and Fishery in Split, in the Radisson Blu Hotel Split. 450 scientists from all parts of the world presented their studies aiming at finding the right solution for the effective fight against viruses and parasites, while avoiding the use of antibiotics. Let's remind ourselves of the statements of scientists at the opening of the conference. Fish pathogens are very temperature dependent. We are talking about kind of animals that is not able to control their temperature outside independently of the environment temperature. So it depends on if we are talking about cold water, warm water, if we are talking about seawater and continental water. So it's quite difficult to answer to that, just in a general way. Fish culture is increasing significantly, and so I think that fish diseases are becoming not more important, but more prominent in the last, let's say, 20-50 years. And I think that they will continue. We still don't know too much about that. And things we think are controlled or under control now probably will not be so much in the future. I mean, I'm not talking about something that is going to be more risk, but it's things that happen with mammals, for example, that every time we study, we find more things that we don't know. However, from the public health point of view, I don't think there is too much to worry about. There are very good scientists working on that, and there is no big problems at the moment. It's a kind of new science. Fish diseases is like, fish culture is like if we were talking about terrestrial animal production. I mean, you have swine, you have cattle, and you have sheep, and you have plenty of animals. And if we come to fish, sea bream, for example, has nothing to do with the salmon and nothing to do with turbot. So we have to start to give the importance it has and to differentiate between the different species, as we do when we come to terrestrial animals. It's my first time in Croatia. I've just arrived, so not much time to look at to see it. But as far as I've seen pictures, etc., I think it's a beautiful country, and I will really look forward to really have time to see it. Bolesti su povezane najčešće znači sa nekakvom intenzivnom marikulturom, akvakulturom, nekim intenzivnim uzgojem. Pretežito su te bolesti, odnosno štete koje nastaju, koncentrirane u zemljama Sjevernog mora, odnosno Amerike, gdje stvarno imate tu intenzivnu produkciju i gdje, što se uzgoja tiče, gdje u principu ti na neki način patogeni imaju idealne uvjete za svoju proliferaciju. Ovdje kod nas stvarno, iako je sama produkcija nešto manja, još uvijek smo ostali na toj produkciji koja zadovoljava potrebe organizma koji se uzgaja, tako da nemamo toliko bolesti i nemamo te vrste patogena kao što nalazimo u svijetu, odnosno u Sredozemlju. Još uvijek imamo nativne školjke, odnosno nativne populacije kamenice koje su pre 30 godina, 40, bile svugdje u svijetu od Amerike do Mediterana, devastirane jednim nametnikom koji, eto, na svu sreću nije došao i do nas. This conference is of great significance in the world, and it's been held every other year for 30 years now. This year, the city of Split is the host of the 15th Jubilee Conference, which is a great honor for our country and our scientists. Istraživanje u institutu su relativno novijeg datuma, počeli smo tek pre 10 godina, tako da svako novo iskustvo u stvari jako puno znači za naše stručnjake. Budući da je akvakultura
prepoznata kao jedna od glavnih odrednica budućeg razvoja Hrvatske, zapravo jer Hrvatska ima stvarno idealne uvjete za akvakulturu, ima izuzetno čiste vode i slatke vode i morsku vodu, ima jako pogodne lokacije i ima čak i tradiciju akvakulture. Su cijenjeni proizvodi? I zbog toga su zapravo proizvodi iz ovog područja izuzetno cijenjeni u svijetu. Stoga je, mislim, ono što Hrvatska želi povećati svoju akvakulturnu proizvodnju. A ono isto tako što želi to je da održi zapravo visoku kvalitetu svojih proizvoda. I jedna ovakva konferencija o bolestima ribe i školjkaša je nešto što je u tom kontekstu izuzetno važno i za Hrvatsku, i za hrvatski razvoj, za akvakulturu i za naše stručnjake, jer mogu zapravo jako puno, ovdje se radi o jednoj međunarodnoj izmjeni znanja u okviru čitavog svijeta. Ovo je Europsko udruženje za ihtiopatologiju, ali i istodobno zapravo kongresi međunarodni i zapravo su prisutni iz svih dijelova svijeta stručnjaci, tako da ovdje se stvarno recimo može jako puno naučiti. As per the scientists, the conference has been most useful because of the focus on the fish immune system, which is becoming a trend instead of the use of the antibiotics. I posebno se davao naglasak na imunostimulanse, znači tvari koje omogućuju da se taj imunološki sustav pobudi i ojača i na neki način izbaci samo upotreba antibiotika koji onda smanjuju kvalitetu ribljeg mesa i u krajnjem slučaju ostaje u okolišu. To je meni isto bilo puno zanimljivije jer je to u sklopu mog doktorata. Ja se bavim istraživanjem imunološkog sustava ekspresije gene tune, plavoperajne tune, koje je Hrvatska veliki izvoznik u Japan, tako da što se toga tiče, meni je ovo bilo tematski dosta blisko. Sami kongres otvorio je profesor Christopher Seacombe sa sveučilišta u Aberdeenu, to je jedno od vodećih sveučilišta upravo u području imunologije riba. Ja sam imala kod njega sreću i boraviti i vidjeti kako oni stvari tamo rade. Tamo sam i započela kloniranje nekih svojih gena. On je otvorio sam kongres sa jednim opširnim predavanjem i pregledom u biti gdje se došlo danas i što se sve zna o načinu kako ribe osjećaju i odgovaraju prisutnost različitih virusa i na taj način i dao jedan uvod u cijeli kongres. Bilo je iza toga brojnih predavanja, one su bile svrstane u različite sekcije, pa smo slušali o virusnim oboljenjima, bakterijskim, dijagnostiku, terapiju i slično, svakog po nešto. Ali ove godine, i to ono što sam naglasila da je novo, pričalo se upravo o imunostimulansima, tako smo recimo mogli slušati kroz par predavanja o beta-glukanima, to su prirodni imunostimulansi koji se danas u riba upotrebljavaju kroz prehranu i brojni su dokazi o poboljšanju obrane od bakterijskih bolesti, čak i zacjeljivanju rana kod riba, što je na velika otkrića. Znači cijepljenje sve manje? Sve manje cijepljenje, sve više u biti uvođenje jednih prirodnih imunostimulansa kroz hranu, što je u krajnjem slučaju najmanje štetno i za ribu i za okoliš. Mnogo je bilo novih saznanja iz područja ihtiopatologije, dakle iz svih segmenata ihtiopatologije, ali bih ja naglasila kao možda za našu domaću proizvodnju najvažniju aktivnost koju smo imali u okviru konferencije, a to je radionica koja je pod naslovom zdravstveni menadžment kao preduvjet uspješne proizvodnje u mediteranskoj marikulturi. Što je ono što je najvažnije reći za domaći uzgoj riba i školjkaša? Evo. Važno je da se proizvodi što je moguće ekonomičnije, a jedan od važnih čimbenika ekonomične proizvodnje je i kontrola bolesti, naime sprečavanje, odnosno suzbijanje pojave bolesti i zajedno sa klasterom marikulture nastojimo pokrenuti takve programe kao što je vakcinacija mlađa ribe, pa nadocijepljivanje, odnosno naknadna vakcinacija u kavezima, tretiranje protiv nekih nametničkih bolesti. Dakle, nastojimo što je više moguće smanjiti mortalitete i na taj način im omogućiti da imaju što bolje rezultate u proizvodnji. U Hrvatskoj se uzgoj školjkaša odvija najviše u 3 regije, u Istri, u Šibenskom kanalu i nešto u
okolici, dakle u Pirovcu, nešto oko Zadra, na Pagu, ali je najveća proizvodnja ipak u tradicionalno najpoznatijem području, Malostonskom zaljevu, i mislim da je negdje oko 250 do 300 registriranih uzgajivača, potencijali su veliki, međutim jedan limitirajući faktor je što evo upravo ovih dana očekujemo odluku Europske unije o mogućnosti izvoza školjkaša na europsko tržište i taj novi moment bi zapravo dao zamah proizvodnji školjkaša jer bi uzgajivači bili sigurni da će svoj proizvod moći plasirati na europsko tržište. Uzgoj lubina i komarče raste, dakle nije to neki veliki rast, ali kontinuirano raste. I prema strategiji državnoj on bi trebao doseći 10.000 tona, mislim da nije proizvodnja daleko od toga i zapravo u cijelom svijetu je trend rasta proizvoda iz akvakulture, dakle iz uzgoja akvatičnih organizama, jer zapravo resursi prirodni se izlovljavaju i tendencija hranidbe, odnosno ishrane ljudi proizvodima akvakulture je u rastu i potrebe su sve veće i te potrebe se zadovoljavaju iz akvakulture. Two tours were organized after the conference. One group visited a tuna farm in Milna on the island of Brač and another group mussel and oyster farm in the river Krka estuary. Apart from the familiarization with our farms, these were very successful touristic trips, in which the scientists enjoyed Croatia as a tourist destination as well. We escorted them and filmed it all, of course. First stop is Primošten, where we swapped the bus with the ship and enjoyed the sailing to the city of Šibenik. The captain, Romeo, does not converse much, but he's in a good mood because of the good aftermath of the season. Vozimo kornate i slapove Krke. Zlarin prvi čisto. Znači imate samo ovaj brod ili? Imamo još jedan brod. I sve tu da Forza radi? A manje i više. This has been, I think, very good. Last time I was in Grado in Italy, and I think this is better. Yeah, very good talks, very good and very up-to-date talks. So good trip, professionally and also I enjoy it. It would be nice to be here again with my family. The second stop is Šibenik and our moment of history, where our travel guide Anita knowingly and professionally familiarizes us with the important details on the Cathedral of St. Jacob as the most important piece of Croatian architectural heritage of the 15th and the 16th century, which has been a UNESCO World Heritage Site since the year 2000. Absolutely wonderful, incredible lights inside and delightful. Inspiring. How do you like Dalmatia? Dalmatia, I will come and move here to live. That's how much. No, it's beautiful. I'm Mediterranean, so it's very close to my heart. Where are you come from? Near Barcelona, Girona. You know. The same. Kind of the same. The same word. Yeah, different flavors, but the Mediterranean. You know, we are all the same. Yes. Tell us something about this conference. Well, this conference was a conference about fish and fish diseases, and we worked how to grow fish in the sea and how to protect fish from fish diseases. What is the situation generally? Well, generally the situation is that we are finishing the fish of the sea, so we need to grow fish, and in order to grow fish we need to protect fish that is being grown in the farms because otherwise they die. And to do that we vaccinate them, which is something that people don't even imagine. We vaccinate fish one by one sometimes so that they don't get diseases. Back to the ship and the sailing to the mussel and oyster farm. Ovo je, pa mogla bi reći, svjetski poznato područje. Naime, područje potopljenog ušća rijeke Krke je
historijski poznato da je zapravo jedno od najbogatijih i najprirodnijih, najboljih područja za uzgoj školjkaša i to se ovdje radi. Dakle, u ovom području imamo jedno veliko proizvodno područje i izlovno područje u kanalu Svetog Ante. Dakle, ovdje se ljudi, uzgajivači, bave sa uzgojem dagnji i kamenica i oni to rade na ovaj naš tradicionalni način, dakle farmskim uzgojem na pergolaru. Isto tako rade jasno i sve ono što je propisano zakonom, rade po propisima koji su preuzeti propisi Europske unije. Dakle, prati se njihova higijenska kakvoća u smislu kontrole mikrobiološke kakvoće mora i mesa školjkaša, a isto tako i pregledi na biotoksine, dakle na prisustvo fitopatogenog planktona i jasno vode se i kontrole o različitim bolestima, dakle o bonamiozi i marteliozi. Stanje je vrlo dobro, dakle čisto je more, higijenski su školjke ispravne, trenutno nema prisutnih biotoksina, a redovito se provode sve kontrole, to su kontrole državnog monitoringa koje kontroliraju mikrobiološku kakvoću jedan put mjesečno, a jedan put tjedno, ovisno ili jedan put mjesečno, ovisno o razdoblju godine, kontrolira se i prisustvo biotoksina. Koliko ima ovdje uzgajivača? Ima ih jedno 20-ak. One rade sezonski, dakle preko ljeta je to sve uglavnom fokusirano i proizvodnja je takva i plasiraju svoje proizvode na domaće tržište, a evo nadamo se da će uskoro to moći na tržište Europske unije. Along the fluorescent blue Krka estuary we arrive at the city of Skradin, where the main role is again played by the mussels, oysters and other seafood delicacies, this time on the restaurant plate for lunch. After the lunch, we proceed to the highlight of the tour and we find a refreshment at the river Krka waterfalls. The rhythm is a fast-paced one as the day is well planned, but everybody is very pleased, which means that this kind of tourism, the Congress tourism, is a success. Therefore, we question the importance of this product with the representative of the travel agency that organized the conference. Vrijeme je prekrasno, svi su oduševljeni, a sve ukupna konferencija mislim da će biti veliki uspjeh. A što se tiče samog turističkog dijela, znate i sami da kongresni turizam je vrlo bitan dio turizma, pogotovo zato što njegova obilježja su vidljiva kroz produženje sezone, jer se kongresi odvijaju najčešće u 4., 5. mjesecu i 9. i 10. mjesecu, što je zapravo i cilj. Jasno, što je cilj. Znači produžiti i zapravo razvući taj pik sezone, a druga stvar je isto što je potrošnja veća, viša prosječna i znači sami gosti su uz to što su znači više na neki način platežne moći, isto tako su i znači obrazovno sa viših imaju jedan status koji im omogućava da su i bolji potrošači. I onda su oni isto tako u svojim zemljama bolji ambasadori i promiču na uspješniji način našu zemlju, pogotovo ako su zadovoljni s ovim što su vidjeli ovdje. A cijeli ovaj skup je bio prožet jednom, možemo reći, ljubavlju i žrtvom nas koji smo znači, bili sudjelovali u organizaciji i koliko čujemo do sada svi su to uočili i to je za nas vrlo bitno. Yes, it is important. These scientists will come back to Croatia as tourists next year, as the impressions are great, which is confirmed by the president of the European Association of Ichthyopatologists. From our point of view, this was an extremely successful conference. We had more people here than we expected. The organisation actually was exceptionally good, and the organisers even arranged very good weather for everybody. But seriously, the scientific content of the conference was higher than before, and so we're extremely pleased about that. And I think that this is a very good sign for using science to help aquaculture, actually across the world. So we're all extremely pleased with the conference, and it's a wonderful country to have a conference in.